na mag-open. Nanganginig si Mitch. Char. Wow! May Disney Princess siyang serum. Pag ano, at pakita mo lahat. 129 yun, ma'am. Ganda daw Oo, yan. serum yan mo. Oo, Yan pang ang pambata. Go. Meron pa Pakita siyang mo. set na. Oh my, meron siya. Nakuha niya yung mask, ma'am. Yung gusto? Yes. Hey. Ariel. Mascara siya, may BB, ano siya. Tapos, sige, pakita mo lahat. mo. Yan, oh, pencil bro. Pwede kay mami. Oh, tapos ito ma'am, oh. Wow, lipstick na highlighter. Maganda to. Ma'am, maganda to. Galing ni Mitch. Maganda to, ma'am. The best. Ganda nito. Bagay sa Good deal, good deal. Apologetics. Hindi Ma'am, ako oh, ka mascara. Mascara, ma'am. Oh. Wins, good ka daw. Tapos yung serum niya, ma'am, 999, ma'am. Oh. Bawing-bawi ka na, ma'am. Yan pa lang. Oh, tapos yung gusto mo. Ano yan? Ano yan? Yan yung gusto niya na. Na Yung mask mas, na. ma'am. Oo. Oh, Ariel. kasi nag-out of stock yan eh. Oo, ma'am. Ayan na, sinusundo na kami na kuya niya.